Mamahal siguro ng mga yan. Ayun na, yun yung ginagawa nilang pera. Mga noon na pera to. Kuno, mukha no okane. これがここで作られたやつ。 Ito yung kaninang ginawa. Ayan, dito ginawa. ゴールド。ゴールド。 Wow, gold oh. May gold din pala これ dito. シルバーじゃない。 Ito yung gold. ゴールド。 Silver. Mas mga gold na. Wow. Ito yung mga pera ng hapon nung araw. Ayan yata yung mga pera nila. Ayan. 今の金じゃん。 これ今の今これだね。前のやつ。まあ使ってっけど。もう今はまだあるじゃん。これはある。まだあるじゃん、このお金。これが今の。これのお金は。今のでしょ。 Ima. Ayan yung ngayon na pera na. これがチャイニーズの金。 Chinese no kano. 140。 Ay, huntugo. Oh. Ayun, Philippine peso. Ang naligaw. Ari, takayo. Ima. Ano kayong number nito? Manenok. Ayan o, mga guys. Ayan o yung piso ng Pilipinas. Ayan o. Ayan. Pera ng Pilipinas. Ayan, may naligaw. Ayan. Kuri mo Philippine dyan na, Chingaw. Chingaw, Aridaki. Ano daw pera ng Pinas.それ昔の感じだ。持ってるよこれ。昔これ俺使ってたやろ。100円。これ100円昔。昔の100円の。 Ayan o, mga pera ng araw. これ持ってる。 Nani? ワールドカップ。 Oh, tako ko na nani. Doko. お。 Kore? ワン、ツー、スリー。 Kore, Sembu 1, 2, 3. Wah, choday. 冗談。 Aro? 持ってるよね。 Choday yung. 今だよ。 Ima, tako ako natiru dyan o. Kore wa? Gold o. ゴールドじゃないんじゃない。 Choday, meron daw si これみんな Tagay. 500円玉だけど。 1, 500円だよ。 2, 3. Mukashi ima no. Ima wanay di siya. Hindi mo natamutero no. あれのやつ。 Wow, diamond. Si Queen Daya are. Si Daya. Ayan. Tapos na. Finish. Finish さ na. よなら。 Finish. Antay lang kami, mag-onsen kami, Ryoko. A day.